ओं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण माँ अपार करुणारू आम समस्त अपा भाई माने आज एकत्रित होइचे श्री अरविंद डिवाइन ग्रेस पाठचक्र रे ऑनलाइन रे एवं यही पाठचक्रटी को परिचालना करुवा अरश्री को आमर भक्ति आमर श्रद्धा एवं आशीर्वाद आउ जो अपा बात्य संगीत गान कले शुभेच्छा शुभ अपांकर आज जन्मदिन ना अपां को आमर जन्मदिन शुभेच्छा बोन फेट हैप्पी बर्थडे माँ आपन को सांगे नहीं जातु प्रभु पाखक एवं आसंता वर्ष आपंकर जहाँ जहाँ आवश्यक ताकू आपण चेतना रे भर्ती करी पुणी नहीं आसिक आपण घरे छाड़ी माँ पाखे आम यही प्रार्थना करवा माँ सबु जन्मदिन को भारी गुरुत्व दिखती गुरुत्वपूर्ण दिन टे यही कम करता बर्तमान आम विषय आसवा आम आलोचना करुचे प्रभु श्री अरविंद मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री बुक 1 canto 5 द योग ऑफ द किंग योग ऑफ द स्पिरिट फ्रीडम एंड ग्रेटनेस पेज 88 आज 88 पृष्ठार 524 लाइन रु आरंभ करबा आमे गत मासर 21/5/24 रे ये जो आलोचना को आम क्रमान्वय रे सीरीज आकार रे करी आसुचे तार 52nd 52तम भागटी को अध्यायटी को आलोचना रे सारी एवं एथिरे आमे पढ़िथिले जदि पूर्व संपर्क आमे दबा एथिरे प्रभु श्री अरविंद आमको जो शब्द केतोटी कहिथिले जहा गोटे होची ग्लॉस आ गोटे होची एक्जिगेट एक्जिगेट EXEGET এই শব্দ দুইটি को কহিবার अर्थ গ্লস হচ্ছে গ্লোসারি आपणकर बही पछरे इंग्रेजी बही पछरे देखितेबे केतुगुडे शब्दर ग्लोसारी थाए तार क्रमान्वय रे लेखा होता है अल्फाबेटिकली सजा होता है एवं तार अर्थ कौन राइट साइड रे लेखा होता है ताको ग्लोसारी कह ये ग्लोसारी शब्द रु ग्लॉस है ग्लॉस शब्द रु ग्लोसारी आसी एवं एक्जिगेट एक्जिगेट EXEGET अर्थ होची एक्जिगेट होचंती जने लोक बा पर्सन जे एक्सप्लेन कर दियंती इंटरप्रिट कर दियंती सब कथा को जो गुड़ाक आम प्रति डिफिकल्ट थाए आम बुझी पार न थाए डिफिकल्ट वर्ड्स हो डिफिकल्ट फ्रेजेस हो बा तार मीनिंग किसी प्रतीकात्मक भाव में था से एक्सप्लेन कर दिया एठारे प्रभु श्री अरविंद ये दुईटी वार्ड लिखिबार उद्देश्य कौन आगुरु आम गोटे मैप सटल साइंस ऑफ मैप कथा पढ़ी आम समस्त हृदय भितर गोटे सूक्ष्म संकेत मानचित्र रही मानचित्र रे सबु जिनिस स्थापन स्थापित करा एवं सेठारे जीवसत्ता मान आलोक प्रदान कर मानचित्र इल्यूमिनिंग द वर्ल्ड्स कंक्रीट इमेजेस एठी आमे जेते जिनिस देखुचु आखि खोलीदेला मात्र के जेते कथा देखु चोट घर चट्टाण देखुचु कांथ देखुचु फोन एक्स आमर जो फोन रे कथबार्ता आम बर्तमान होचे ताकू देखुचु चेयर देखुचु फूलदानी देखुचु टेबुल देखुचु कांथ घड़ी देखुचु चषमा खोल देखुचु बही देखुचु सब हूँ गोटे गोटे प्रतीक एवं यार अर्थ कौन ए माने कहीं जो लिखाही से हूँ ग्लॉस बा ग्लोसारी एवं ताकू जे बुझे दी पारा सी एक्जिगेट जो माने एक गभीर सिग्निफिकेंट को बहन कर जिनस गुड़ाक खाली सहज नुह ता भीतर गोटे सिग्निफिकेंस अच्छी एमाने यही रूप में आसी एवं क्रमश से उत्तरण घटू मॉडिफिकेशन हो सूक्ष्म रु आहरी सूक्ष्म होती मूल्यबोध को जी बहन कर जी आणुंट जी आमको बुझे दौरान
आमको जे देखई दौरान चिन्हई दौरान एक्सप्लेन कर दौरान सी हेले एक्जिगेट आम कि महाशिर हेले एक्जिगेट से माने इंटरप्रिट कर दौरान आम सकल अर्थ को बुझे दौरान गुरुत्व को अनुभव कर दौरान ये जिनसर गुरुत्व या से ग्रोसारी भाया काम यही कथा जिते प्रभु श्री अरविंद ये लिखिदे आम जिते वार्ड आमर अनफैमिलियर ताको एक्सप्लेन करी सावित्री रे प्रभु श्री अरविंद प्रतीका आकार में अनेक जिनिस प्रतीकात्मक भाव अच्छी आम ताको सब जानापी आम मन को आम जदि अतिक्रम कर सूक्ष्म संकेत गुड़िक जापर जदि से सूक्ष्म संकेत गुड़िक आमको जना पड़ूना आमको महाश्री अरविंद को ग्रोसारी रूप में ग्रहण करने पड़ो सी सब बुझे एवं इंट्यूशन बोली आमर गोटे जिनस अच्छी भितर संबोधि कह जाए संबोधि को जदि आम चेतना स्पर्श कला से इंट्यूशन पाखे सब जिनसर अर्थ खोली जाए जदि आम अर्थ बुझीपारूँ इंट्यूशन सहित आमर संपर्क नाही बा टच ना यही विषय यहीपरि भाव में आम आलोचना करते गत 21/5/24 आज हूँ 4/6/24 आम आरंभ करवा 88 पृष्ठार 524 लाइन प्रभु कहते से विषय ये सृष्टि केमिति असेंडिंग डिसेंडिंग मेथड रे तैयारी उत्तरण अवतरण अवतरण नहले उत्तरण हो पार प्रभु कहते असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्विस्ट लाइफ पोल आम जीवन दी पटे दीटा पोल अच्छी खुंट जमती पृथ्वी नॉर्थ पोल साउथ पोल अच्छी से एवं आमे गोटाए पटरू ऊपर को उठुचे तलू कौ पर्यंत जाऊे ना ऊपर पोल पर्यंत जाऊे पुणी से डिसेंड करुचे तलू को आसुचे कौटी की ना इनकनसीएंट विक्री द पीरियड किंगडम्स ऑफ द ग्रेडेड लॉ ये जिनस गुड़िक असेंडिंग डिसेंडिंग जो मेथड होउची से सब विभिन्न जगत किंगडम देकर ओह्लौंट चेतना ओह्लाए पहाच को पहाच ओह्लई आसे ओह्लैला बेले कौन है ना से देखे कौन कौन सब से पहाच उपर ठिया अच्छी तार एक्सपीरियंस निए एवं पुणी तल पहाच को सीरियली रखाई सीरियली रखाई बोली एठारे अच्छा लोभ एठारे प्रभु श्री अरविंद यही पदक्षेप आसिकरी जिते डिसेंड हुए डिसेंड हो चेतना कौटी आसे प्लंज्ड फ्रॉम द एवरलास्टिंग इनटू टाइम ऊपर जगत अच्छा एवरलास्टिंग चिरंतन चिरंतन एरिया व चिरंतन पुरुष चेतना से आसे पहाच को पहाच ओह्लाए ओह्लैक आसी प्रवेश कर जाए टाइम भीतर काल आमर यही जगत भितर समय भितर आम बांधिक अच्छु कालर इम्पोर्टान्स बहुत अच्छी से काल को लाइफ डिवाइन रे प्रभु श्री अरविंद जो 4टी कथा कहते कौन केमिति आम पढ़ा को भाव में बहीटी आनिले केमिति पढ़ा प्रभु कहते प्रथम कथा हूँ बहीटी के आज्ञा बही जदि कृपा न करे ताहले बही आसबनी आम सन्थ कृपा ग्रंथ कृपा हेले ग्रंथ आसब सन्थ कृपा से बही जे लिखिं सी कृपा कले आपण बहीटी खोलिए गुरु कृपा कले पढ़े बुझे मातृकृपा ये 4टी कृपा दरकार जदि ग्रंथ कृपा न करिवो आपण सेम देखिक नौटेक से स्टल तोरी चले आणिक घरे रखीदे तो न पढ़े केमती थुआ हो से जिते सन्थ से बही की जे लिखिं लाइफ डिवाइन श्री अरविंद लिखि श्री अरविंद सन्थ
सी कृपा कले बही की आप धरवे टेबुल उपर बसिक पढ़े नोट करेंगे इत्यादि इत्यादि हम सी कृपा को अपेक्षा करें एवं से आम बुझा जिनसटी कौन देखाए तापरे आमे ताको बुझिबा केतेबेले ना जी हमर गुरु महाश्री अरविंद से कृपा केतेबेले जाई बुझिबा नले बुझी हो से पढुथिबा एठी प्रभु लिखुचंती ए किंगडम ओपेरे जी अछि दो किंगडम सीरियली पहाच गड़ी आसी तलू को ग्रेडेड कराई जो ग्रेडेशन अनुसार नंबर अनुसार मूल्यबोध अनुसार तार धीरे ग्रेडेड ल अनुसार तलू तलू आई आसिक कौटी आसी पहुंची लास्ट को ना प्लंज्ड फ्रॉम द एवरलास्टिंग इनटू टाइम प्लंज्ड फ्रॉम द एवरलास्टिंग इनटू टाइम प्लंज माने डुबो मारिबा बुड़ी जीवा ए काल भितर समय भितर बुड़ी समय अन्य नाम भी कॉन्शियस देन ग्लाड ऑफ ए ग्लोरी ऑफ मल्टीट्यूडिनस माइंड and reach with life's adventure and delight and packed with the beauty of matter's shapes and hues climbed back from time into unending self आकु कहा जाए उत्तर आई उत्तरणटी केमिति होउछि देखंतु से तो तळु को चली आइले अति खुशी रे मल्टीट्यूडिनस हेकि एति पहुंची गले आसिकरी रिच विथ लाइफ से आसी रही गले विभिन्न रूप धारण करे मल्टीट्यूडिनेशन विविध मन अनुसार ग्लाड एंड ग्लोरी अनुसार विभिन्न रूप केतबेले सिंह केतबेले बाघ केतबेले ठेकुआ केतबेले साप केतबेले हाथी केतबेले मनुष्य मल्टीट्यूडिनस रूप ही गले से कहीं होना ऊपर दिए उत्तरणर चिंता जो चेतना भितर प्रवेश कला जे ओल्लई थला से एमती हैला एमती हे गेले चली ए प्रकार रूप सब एंड रिच विथ लाइफ एडवेंचर जे जो जीव बा शिव सत्ता जंतु होना कहीं समस्त जीवन में एडवेंचर अच्छे एवं आनंद अच्छे आम जीवन में कौन एडवेंचर नहीं ताहले केमिति लोक चंद्र रे जाई ओढ़ौछन केमिति लोक सूर्य पाखक जावाई इच्छा कर एडवेंचर भितर जो आनंद अच्छी से आनंद को लेकिन केमिति आम ऊपर को जाकि प्रतिमान सुख आने की छुईवाई इच्छा करुचु ये एडवेंचर एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस चेतनार गोटे एडवेंचर दुसाहस के पूर्ण यात्रा दुसाहस के पूर्ण and packed with the beauty जो से ऊपर उठे चेतना से सौंदर्य भर्ती ही जाए ताकू देखिक आम खुशी से मैटर शेप नहीं जाए गोटे मटेरियल रूपटी मनुष्य जमी गोटे मैटर शेप नहीं जाइए गोटे पाराटे कबूतर सी मैटर शेप नहीं जाइए गोटे माछ मटेरियल शेप नहीं जाइए आम घरे जिते जिनस अच्छी सब मटेरियल शेप नहीं जाइए कहीं एमती मल्टीट्यूडिनस ऊपर जाए इच्छा बोली सुंदर सुंदर सूक्ष्म सरल हालुका हो जाए सब जिनस तापर कहते मैटर शेप खाली होना ह्यूज माने कलर ऊपर को जीवे तो विभिन्न कलर विभिन्न रंग सबुज नील घन नील नारंगी केते प्रकार रंग 7 प्रकार रंग रे रंजित हो जाए तापर कहते क्लाइंबिंग चलू क्लाइम्ड बैक फ्रॉम टाइम इनटू अनडाइंग सेल्फ जो आसी शाश्वत सत्ता भीतर अनडाइंग सेल्फ भीतर अमर सत्ता भीतर से जो आसी कालू फ्रॉम टाइम इनटू अनडाइंग सेल्फ कालू बाहरिकी अनडाइंग सेल्फ आड़ को से चढ़ी चढ़िका पहाच भितर चली जाए से पहाचर वर्णना प्रभु देते पहाचटी किपरि
of a golden ladder carrying the soul. आत्मा ए गोल्डन लाडर सुनारे तैयारी हेइथिबा सीढ़ीटे पाहाच पाहाच सीढ़ी पाहाच सीढ़ी बाहर नुह सुना बाहर लगनी पाहाच हो तारी उपरे पाद थुई थुई का क्लाइम बैक करी जाए हम आत्मा ऊपर को उठे चेतना ऊपर को उठे कोठी जाए गोल्डन ऑफ ए गोल्डन लैडर से गोल्डन लैडर टी क्या सहित बंधा है कौथे बंधा है पड़ीज काले बोलिकी दी मुंडे बांधी दि जाए टाइंग टाई कर दिया जाए विथ डायमंड थ्रेड्स द स्पिरिट्स एक्सट्रीम ऊपर जो स्पिरिट रो सर्वोच्च सीमा अच्छी एक्सट्रीम सहित ताको बांधी दि जाए डायमंड थ्रेड डायमंड हीरा हीरार दौड़ी बधा है थ्रेडटा खूब मजबूत डायमंड अर्थ खूब मजबूत सुंदरिया दौड़ार बंधा है से प्रभु ये जो 9टी लाइन रे आसेंट डिसेंट एवं आसेंट सब बेले चली आमे बर्तमान मनीष पर्यंत आसे उठी उठिका आमे केते सुंदरिया पोशाक नहेले मन दुख हो जाउची भल खाद्य नहेले मन दुख हो जाउची खाद्य सर्च करते क्या कौन भल लगे रुचि संपन्न पोशाक रुचि संपन्न खाद्य सुंदर घर टे थी रही कंफर्ट थी हाँ खरा गरम जोर हो एसी टे थी एगुड़ा सब कहीं चिंता करूँ ना आमर सोल आसेंडिंग स्टेज अच्छी ऊपर को जाऊँगी सर्वोत्तम जिनिस को उपभोग करने इच्छा करुच्ची ट्रेंड रू यहाँ जना प्रभु कहते यहाँ गोटे जाइंट ऑर्डर गोटे विशाल प्रक्रिया श्रृंखला जहाँ कहते जाइंट ऑर्डर जहाँ को अशोपति बर्तमान देखुं अशोपति आमर प्रतिनिधि श्री अरविंद निजे देखुं सब आम जो गुटाक आगु पढ़ी एवं पूर्वर टी कहते मैप ऑफ सटल साइंस सटल माने सूक्ष्म सूक्ष्म सांकेतिक चिन्ह थिबा मैप टे मानचित्र जहाँ आम अंतर मनर कांथे टंगा है आमे ताकू आमे आलोक देखू आत्मार आलोक अंतर आलोक बुझा को आमे जब सक्षम हो गले से सिंबल को ताहले आमे सब कथा जान आगे आम सब खोली पशुपति देखुंती द सीरियड किंगडम्स ऑफ द ग्रेडेड लॉर्ड प्रभु श्री अरविंद एगुड़िक सब सम्मुखीन होती देखुंत ग्रेडेड लॉ ग्रेड अनुसार तैयारी लॉ अनुसार अर्थात नंबर अनुसार 100 नंबर ऊपर रही 99 तलू 95 तलू 80 तलू 75 तलू ग्रेड कराए ए ग्रेड ए प्लस ए बी प्लस बी सेमती ग्रेड जमी सबू जिनिस सेमती से जगत रे ग्रेडेड लॉ अनुसार आसेंडिंग एंड डिसेंडिंग जीवन मेरु बा पोल द्वय मध्य ऊपर तल हो सदा सर्वदा विवर्तन निवर्तन होउची विवर्तन आग होउची निवर्तन ओल्हैले सिना ऊपर उठिबे प्रभु ओल्हे ओल्हे की तल को चली आए ये जगत सकल एक श्रृंखलित सृष्टि रूप में गढ़ा प्रभु गढ़ी श्रृंखलित माने श्रृंखलाबद्ध ग्रेड अनुसार रही जो माने गोटिक परे गोटे क्रमान्वय सज्जित हो रही जार एक श्रृंखलित विधान लॉ रही ए लॉ टी हूँ ग्रेडेड ग्रेड अनुसार अच्छी मूल्य अनुसार सजा है जार अर्थ हूँ सक्सेसिव स्टेप गोटिक पर गोटे 100% ये 19% 99% ता तलू को एगुड़ा ग्रेडेड उठला बेलू 99 आग 100 ता ऊपर कहा पर किए मूल्य अनुसार रही अर्थात निवर्तन और विवर्तन
ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଉପରକୁ ଉଠିବା କିପରି ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇ 9ଟି ଧାଡ଼ିରେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ପାଇଁ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ, ଯାହା ଯୋଉ ନିୟମଟି ତା ତଳକୁ ଆସିଲେ ବଦଳିଯିବ, ଉପରକୁ ଗଲେ ବି ବଦଳିଯିବ। ସବୁ ପାହାଚ ପାଇଁ, ସବୁ ସ୍ତର ପାଇଁ, ସବୁ ସ୍ଟେପ୍ସ ପାଇଁ। ଆମେ ତ କହିଲେ ଏ ସ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଡର ସ୍ଟେପ, ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛେ, ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ତାହା ଭାବିବା, ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବିବା, ଉପରକୁ ଗଲେ ତାହା ଭାବିବାନି, ଆଉ ଉପର ସ୍ତରର କଥା ଭାବିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଚଟି ଅତିକ୍ରମ କରି ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ବା ଲେବୁଲର ଗୋଟେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ, ଯାହା ଏହି ଗ୍ରେଡେଡ ଲ ଅନୁସାରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଗ୍ରେଡେଡ ଲଟି ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରେଡ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରେଡ କଥା ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପିଲା ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି। এই সকল ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା series arranging from upward to downward and vice versa. upward ରୁ downward ହେଇଛି, downward ରୁ double ladder ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। between the ends ମାନେ ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱ, ଏପଟକୁ ଏ end of this end of that, end ବା ପୋଲ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଉପରକୁ ଯାଉ, ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ସ୍ତର ବା ଜଗତ ମାନଙ୍କରେ ଅବତରଣ ଘଟିଥାଏ। ସେମାନେ ପ୍ଲଞ୍ଜ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ଇନଟୁ ଟାଇମ୍, ଚିରନ୍ତନ ସ୍ଥିତି ଭିତରୁ କାଳବକ୍ଷକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଅବତରଣର ନିୟମ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାତ ଅନନ୍ତ ଚିରନ୍ତନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହେଁ, ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାରି ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ରଥରେ ବସିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ନିଜେ ଅବତରି ଆସୁଛନ୍ତି ପାହାଚ ପାହାଚ ଦେଇକିରି, 22 ପାହାଚ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚର ନାଁ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଏବଂ ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଅଛି। କୋଉ ପାହାଚରେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଲେ କ'ଣ ବର ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନେ, ତାହା ବି ତାର ସେଠି ତାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଉଛି ଅବତରଣର ସୂଚନା, ପ୍ରତୀକ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା ପରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ନଡ଼ିଆ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି ଲୋକ ରଥକୁ, ଭୋଗ ସେଇଠି କରିଦିଅନ୍ତି, ଫୁଲ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସୁଥାଏ, ଏକ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା, ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଳାଗ୍ରତ କରୁ, କୁଣ୍ଢେଇକିରି ଧରୁ ଏବଂ ନିଜର କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଇ ଚେତନାଟି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଟ ଆମେ ଯେମିତି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଟ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପରାବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଟ ବା ସର୍ବଭୂତେ ବାସୁଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଉଠୁ ସର୍ବଭୂତେ ବାସୁଦେବ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାସୁଦେବ ସେଇ ଭୂତ ଭିତରୁ ବା ପଦାର୍ଥ ହଉ, ବୃକ୍ଷ ହଉ, ଗଛ ହଉ, ଲତା ହଉ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବତାର। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି
ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସକଳ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ଲେବୁଲ ଆଫ୍ଟର ଲେବୁଲ ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଟରୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସତ୍ତା ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। steps leading down from the everlasting into time ଏବଂ ତାପରେ the evolutionary planes climbs back from time into undying self। ये ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେ, ଓହ୍ଲେଇକି ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ଡୁବି ଗଲେ। ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଜାଣିଛି ସେ ପଡ଼ିକିରି ଅଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଖକୁ ଆସିବେ, ତା ଭିତରେ ରହିବେ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ତା ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବ, କ୍ଲାଇମ୍ବ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ, ଟାଇମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଅନଡାଇଂ ସେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ସେଠିକି ଯିବ। ଅବତରଣ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଉତ୍ତରଣ, ମୂଳ ଉତ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ଅବତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। କୋଉମାନେ ନା ଯୋଉ ଚେତନା ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଜ ହେଲା, ନାଇଁ ଏଠି ରହିବାନି ଉପରକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଚେତନା। ଦେ ଗ୍ଲାଡ ଅଫ୍ ଏ ମଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡିନସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଖୁସି ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଅନେକ ରୂପ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବା ଆପଣ ଯଦି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଦେଖିବେ ମୁହଁର ଭାବ ବଦଳି ଯାଉଛି, ସମ୍ଭାଷଣ କରିବାର ଶବ୍ଦ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କିଛି ଭାବୁକ ହେଇଥାନ୍ତି ଲେଖି ପକାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହସି ହସିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଇନକନସିଏଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚେତନାଟି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାବେ, ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହବନି। ଇନକନସିଏଣ୍ଟ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କେତେ ଦିନ ରହିବ? ତେଣୁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଆନନ୍ଦିତ ହବାରୁ ଏତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଆନନ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉଟ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍, ଡିଲାଇଟରୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍। ଡିଲାଇଟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରୁ, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଲୀନ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗ୍ଲାଡ ଅଫ୍ ଏ ମଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡିନସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଯଦି ଡାଉନୱାର୍ଡ ପ୍ଲଞ୍ଜ ନଥାନ୍ତା, ଅବତରଣ ବି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡିନସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିଇଂ ନଥାନ୍ତେ। ଉତ୍ତରଣ ଯଦି ନ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଇନର୍ସିଆ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି ଉତ୍ତରଣ ହେଲା, ସେଇ ଉତ୍ତରଣ ଶକ୍ତିଟି ବା ଚେତନାଟି ଆନନ୍ଦ ହେଲା, ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିଲା, ମୁଁ ଉଠିବି ଉପରକୁ। ସେଇ ନାଚିବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ତାହା ନେଇ ଆସିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନସ୍ପତି, ଗଛଲତା, ଫୁଲ ଫଳ, ତାପରେ ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପ, ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ମର୍କଟମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଲା। ଇଏ ହେଲା ଉତ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାହାଚ, ଏହାରି ଉପରକୁ ଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ। ଡାଉନୱାର୍ଡ ପ୍ଲଞ୍ଜ ନଥାନ୍ତା, ଅବତରଣ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡିନସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିଇଂ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନଥାନ୍ତେ। ନାରୀ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ହେଉ, କାହାରି ପୃଥକ ପୃଥକ ମନ ନଥାନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଜୀବସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନଥାନ୍ତା, ବିଚାର କରିବାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାନ୍ତା। ଏହିପରି ବହୁବିଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏହିପରି ବହୁବିଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବାରୁ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷ ପୃଥକ ସେ ଭାବି ନଥାନ୍ତା। ବହୁବିଧ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟି କରୁଛେ, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ବାପ ମା, ପୁଅ ବୋହୂ, ପୁଅ ଝିଅ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏଗୁଡ଼ା ନଥାନ୍ତା। ସୁତରାଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଉତ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସିରିଜ ଅଫ୍ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଗ୍ଲାଡ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ଲୋରି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡିନସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଉତ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ବହୁବିଧ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା। ଗୌରବମୟ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ମନ, ଆନନ୍ଦମୟ ଅବସ୍ଥା, ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ରିଚ୍ ୱିଥ୍ ଲାଇଫ୍ସ ଆଡଭେଞ୍ଚର। ଖାଲି ମନ ହେଲେ ହବନି, ଖାଲି ପ୍ରାଣ ହେଲେ ହବନି, ଖାଲି ଦେହଟି ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ଧନୀ ହେଇଥିବେ, ରିଚ୍ ହେଇଥିବେ। କୋଉଥିରେ? ନା ଆଡଭେଞ୍ଚର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ। ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ନାହିଁ, ଦୁଃସାହସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ଗର୍ଦ୍ଧର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ମାଟି ଗୁଳି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଖଣ୍ଡେ ବହି, ଆପଣମାନେ ପଢିଥିବେ, ଦି ଆଡଭେଞ୍ଚର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦି ଆଡଭେଞ୍ଚର ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଉ ଅବତାର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚେତନାର ଦୁଃସାହସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାତ୍ରା। ସେ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ, ଯାହାର ଉତ୍ତରଣ ଘଟେ, ତାକୁ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପିରିଟ୍ ନେବାକୁ ପଡେ, ନହେଲେ ଉତ୍ତରଣ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ରିଚ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ସ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଡିଲାଇଟ୍। ଆଡଭେଞ୍ଚର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ବି ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ୟାକ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁଜ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଟରର ରୂପ ନେଇଗଲା। ଚେତନା ଭିତରେ ଉତ୍ତରଣ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଜଙ୍ଗମ, ପାହାଡ଼ ହେଲା, ପର୍ବତ ହେଲା, ପଥର ହେଲା, ନଦୀର ପାଣି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରୂପ ନେଇଗଲେ। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଲି ରୂପ ନେଇଗଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ। ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁଜ ହେଲା, ନିଆଁଟା ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ହେଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। କେତେ ଗୁଡ଼େ ଫୁଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣର ହେଇଗଲେ, କେତେବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ରେଡ୍ ହେଇଗଲେ, କେତେକ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରକାରର ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ପେଡ଼ି ଖୋଲି ଯାଇଛି, ବଜାର ଲାଗିଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ବଜାର ଭିତରେ ପଶିକରି ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ମଲ୍ଟିଚୁଡିନାଲ। କି ବିଚିତ୍ର କଥା! ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ରିଚ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ସ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଲାଇଟ୍। ଆଡଭେଞ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଡିଲାଇଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ବିୟୁଟିଜ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁଜ୍। ଏହି ବିବିଧ ମନ ଓ ଜୀବନର ଦୁଃସାହସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇ, ରିଚ୍ ହୋଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ଆକାର ଏବଂ ରଙ୍ଗରେ ଭରପୁର ହୋଇ, ଆନନ୍ଦରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ, ଆନନ୍ଦକୁ ଉଛୁଳାଇ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଏହି ଉତ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସତତ ଧାବିତ, ସବୁବେଳେ ଖୋଲି ହେଇଛି। ଏବଂ ଏହି କ୍ରମାନ୍ୱୟ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କରେ, କ୍ରମାନ୍ୱୟ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ଘଟୁଛି। 1 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଯାହା 2 ନମ୍ବରରେ ତାହା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। କ୍ଲାଇମ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଅନଡାଇଂ ସେଲ୍ଫ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା। କାଳ ଭିତରୁ ଯୋଉ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ହଉଛି କାଳ, ତା ଦେହରୁ ବାହାରିକି ଉପରକୁ ଉଠିକି ଯାଉଛି। କୋଉଠିକି? ଯୋଉଠୁ ଆଇଥିଲା, ଅନଡାଇଂ ସେଲ୍ଫ। କାଳ ବକ୍ଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଉପର ପାହାଚକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଖାଲି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ହବନି। ଏବଂ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଯଦି କିଏ ଭାବିବ ମୁଁ ଆର ପାହାଚକୁ ଗୋଡ଼ ଉଠେଇ ଚାଲିଯିବି, ହେଇପାରିବ ନା। ସବୁ ପାହାଚର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ନ ନେଲେ ଖସି ପଡ଼ିବ ତଳ। ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ନେଇକିରି ଯିବ। ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଶାଶ୍ୱତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଅଫ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଡର କେମିତି ଯିବେ? ଗୋଟେ ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଲାଡରଟିଏ, ସିଡ଼ିଟିଏ, ପାହାଚଟିଏ ଲମ୍ବିଛି ଉପରକୁ। କ୍ୟାରିଂ ଦି ସୋଲ୍, ସୋଲକୁ ନେଇକି ସେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଚେତନା। ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଡ଼ିର ପାବଚ୍ଛ ଶ୍ରେଣୀ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଉଠାଇ ନେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ସୋଲ, ଜୀବାତ୍ମା, ଯିଏ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଡ଼ିରେ ପାଦ ଥାପି ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଡ଼ିଟି ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ସହିତ, এই ସ୍ପିରିଟ୍ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ହେଉଛି ତାର ମଥା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର
ସେଇ ଶିଖରରେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ନୟନ୍ତି ସିଡ଼ିଟା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଛି କାଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ୱିଥ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଥ୍ରେଡ୍ସ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଡାଇମଣ୍ଡ ଥ୍ରେଡ୍ ଆମେ କହୁନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା କ'ଣ ସୁନାରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ସବୁଦିନେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଡାଇମଣ୍ଡ ଥ୍ରେଡ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଥ୍ରେଡ୍ଟା ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସିଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଉପରେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ସହିତ ସେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଏଇ କତା ଦୌଡ଼ାରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଚଳିବ ନା ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଚଳିବ ନା ରଥ ଦୌଡ଼ାରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଚଳିବ ସେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଥ୍ରେଡରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୁଇଟି ପୋଲ ବା ଦୁଇଟି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି पोल ऑफ प्योर स्पिरिट और अन्यटी होउची इनकॉन्शियंट बा तळे निम्नस्थ इनकॉन्शियंट मैटर जड़ अचेतनता बा इनकॉन्शियंट किंतु दे आर कनेक्टेड विथ द मेनी स्टेप्स ऑफ द गोल्डन पैरल किंतु निश्चेतना मध्य परम प्रभु सहित तार संपर्क रही कहीं ना ता बक्षे जो सीढ़ी थुआई तार अग्रभाग लगी दिव्य चेतना सहित से दिव्य चेतना सहित से बंधा टाई करा डायमंड थ्रेड ताहले तार कौन दिव्य चेतना सहित निश्चेतनार संपर्क नहीं अच्छी तो सी आसिक निजे ओल्ल से रही जाती भल लगे शो पड़ते बर्तमान निद भांगीगला कले एत समय शोई पारे ऊपर को जी जो पाहाच देखिए आम पढ़ा पाहाच गुड़ाक सब तल पाहाच आउ गोटे पाहाच सहित लीन होकर आउजिकी अच्छा जदि जड़े चाहब मु प्रथम पाहाच चढ़ी तृतीय पाहाच को चली जी हो पारनि द्वितीय को जीवा पड़े ताहले तो गोटे पशुटे मनीष नई दिव्य मानव हो जाता मनीष पर्यटन कहीं आसला मनीष अति मानव हम ना आ मझे जो दे पड़ो जब ऊपर केमती हम हो पार ना दे आर कनेक्टेड विथ दि मेनी स्टेप्स ऑफ द गोल्डन लैडर प्रथमे आत्मा निम्न को अवतरण कर निश्चेतना भितर डूबी जाती तार आम समअप करुचे निजक भूली जाती तापर किसी दिन पर निजक मन पका अरे मुझे आसी एत दिन रही शोई पड़ी तापर गोटे पाहाच ऊपर उठ एवं सरल जीवसत्ताटीर रूप धारण करती ताबर जंगम हो जाती कीट हो जाती पतंग हो जाती बिकमिंग ए सिंपल लाइफ फॉर्म तत्परे पाहाच पाहाच चढ़ी क्रमश ऊपर को उठती निजर अंडाइंग सेल्फ बा चिरंतन परमात्मा पाखरे पहुंचवा पर्यंत उठू था निज मूल उत्स को फेरी जाती देयर इज नो ब्रेक इन एनीवेयर इन द सीरीज ऑफ प्लेन्स एंड द वर्ल्ड्स एंड द किंगडम प्रभु एक पद्धति ब्रेक नहीं या प्रभु श्री अरविंद कहते द जायंट ऑर्डर गोटे जायंट ऑर्डर शब्द गोटे विराट श्रृंखला जायंट ऑर्डर ऑफ द मैनिफेस्टेशन सृष्टि प्रकाशर एक सुविशाल श्रृंखलित व्यवस्था एवं अवस्था अपा भाई माने आज आम 9टी धाड़ी प्रभु आमको सृष्टि तत्व अवतरण उतरण कथा कहले अवतरण केमिति होउची कोउठी की होउची उतरण सेई ठार आरंभ होई कुआड़ को जाउची केमिति जाउची को पाहाच रे पाद थेकी जाउची एवं से पाहाच गुड़ाक सुनारे तैयारी होइछन एवं सीढ़ीटा काले पड़ी जो बोली ऊपर परम प्रभुଙ୍କର पाद सहित से बंधा है कौन बंधा है ना डायमंड थ्रेड रे बंधा है ऐसे कथा आम प्रभु हमको कहीदे प्रतीक भाग में बुझेदे आम समस्ते उद्भूत होचे बुझुचे बोली आनंदित होचे ये रखा पुणी आखर को आम आग को बढ़ा पाहाच गुड़ाक कौन ता डिटेल्स पढ़ा ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण।